Puilano pandani okara boba garonani khuluma yapare thaisa thaini kok sanani hine oro phaika tai dayaso tongnai joto borom ganang ojama tai chini pati plenary ojara phainai jotonono khakaham tai hamjangma yapare ang kok thaisa thaini sanani nayo khaklayo ani judi samani chaya tongkhai norok jotono nakarnai ang nongthani nakarsani no puilano ani kokno chengnai party plenary jeungmani ang o mia bai tini je asugui naimani oro basonni se competition choli laisiwo kintu oro chini সংগঠন grassroots level ni chini top level পর্যন্ত বাহাইকে রাখ নাই ব জায়গা বুতি সমস্যা ngui tongkha বড় গ্রুপিং ngui tongkha সাউথ ত্রিপুরা তাঙ্গই ফেলুংখা কিল্লা তাঙ্গই ফেলুংখা সামনু তাঙ্গই ফেলুংখা চিনি পাতি তাঙ্গই দুর্বলুংখা মিয়ানি সিমি তিনি সিক পয়েন্ট কোন আলোচনা করেই পাতিনি গাইডলাইন করেই পাতিনি স্ট্রাকচার করেই সবানি বুতাং করেই কোন নেতাই মিয়ানি সিমি তিনি সিক পর্যন্ত কক থাইছা ছায়াকো তাকো রক তামনি বাগै সাজা গিয়া tamotong party plenary ang khenaka ani boyas tabu 60 plus party plenary ngo indur bisingo selected leader selected member ni bisingo ngo party ni hamia saya party ni boro durbolota bo neta hamia khai tongkha obono sukrubui criticize khayoi hamlayoi party no maslamo কিন্তু মিয়ানি সিমি সাবনিসে সাব ইয়াকটি সালাই বাসন দি মাখা অমসে অর ফুনুক জাখা মহারাষ্ট্র সাব বিসি মালিশ রি মাখা মহারাষ্ট্রনি বংশ বাই রাজমাতা বাই আগিনি সিমি সাব সম্পর্ক খাইমি মাখা অম সিমিসে অর বাসন বিসি কম্পিটিশন লাইছো অম বাই সংগঠন দা রাগনো রাগনো রাগই মাইয়া অমনি রেজাল किल्ला साउथ त्रिपुरा सामनो जों मानखा 2026 फाइ तंगो चिनि बिसिंगो हाई लेवल काइसा कमिटि इंखा पार्टीनि महाराष्ट्र खाइरो सारा त्रिपुरा गुरिखा जों जारा इलेक्टेड मेम्बर एमएलए उंखा जों कक थाइसा सोंजागिया आनि एलाकाओ बो आं कोप्लाय उंमानि यागुलो बुसे कष्ट काय कोप्लाय इंखा आनो फेल खाइनानि बागै साबो षड़यंत्र खालायका कासुका आबरक बो जोंनो सानानि चिनिबो तो काइसे सुजुग दंना नांगोन ब्ले जोंनो कोनो दिनो सोंका केबो जों एमएलए ngै जोंनो सोंका केबो सोंया ताखुग्र तिनिसिक पर्यन्त तिप्रा मथा नंगै केबो सोंयाको कोनो एमएलए रंनो ताइसे सोंगा आं साइमेया रंजित देबबर्मानो सोंयाको तिनिसिक पर्यन्त ओ हाई लेवल कमिटि नि रिपोर्ट तामंखा तिनि ओ प्लेनारि और साजांना तंगमानि तिनि साजागियाखौ तांगै साजागिया तांगै खगै तो निजांनायाबो ओ पार्टी कि गोपन पार्टी और पार्टी रागनायनि बागै प्लेनारि और मा सालायनाय और काहामबो मा सानाय क्रिटिसाइज मा खायनाय और काहामबो मा सानाय किन्तु और साजागियाखौ पार्टी नि गोबां मावजामा प्लेनारियाव सकपाइलिया श्रीराम देबबर्मा सकपाइया एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा सकपाइया तिनि अन्यनो किछु नेता मकल जेटा कलायनाय बरक सकपाइया बरक तांगै सकपाइया तांगै फाइया अमनि बिषय केबो कक्ति सानाय करै तांगै फाइलिया बरक पार्टी प्लेनारियाव त अबरक सिं चेत्रै सालायना नांगौ किन्तु अर फाइया और फाइलिया बरक तांगै बरनोबो त खुस खाने नांगाने बरबो त ताबुनो पार्टीनि याकार थायाको सदागर कलै तिनि और सकपाइया दिनेश देबबर्मा सकपाइया तांगै सकपाइया बरंनि सम्पर्के बो जों खुस खबर नानान तंगमानि किन्तु तिनि और काइसे अजम्मा फानो केबो खुस नानै करै
titiri edisi tipra motha power tongo rang krei thik tongo je rang phaimani tam samungkha oro amo tini sanani tongmani oro sanani tongmani kaisa chikon sa dukhoni kok chabana ang mukti klaijangani kok ani ramchandra ghat kendroni kaisa bwrei sago kerosin rui hor nangmani edisi no cm no mung khoino sanayang ano sajai yongthon ang bono phone kaisa ka ani kaisa buri GB hospital klai tong ang 5000 rubai kha ang bono saka bini injection nong nango 80% khamai thangka edisi o dorgas to sui ang nije tuni riyo ang nije tuni kabo phone bono saka kisare de och buri ne kaisa injection ni dam 4010 ta nango busek sengcho nuka saiman 2000 টাকা অথচ একই নি স্যাংশনের লিস্ট কিল্লা নিকাই 7000 টাকা স্যাংশন নুখা তাংরি ডিসক্রিমিনেশন রাং করিখাই যতন সমান করি দে কেবকাই 7000 মান নাই কেবকাই 2000 মান নাই অমোডা অমসলি মাইয়া মতেকে পাতি রাগৈ মাংলাক पार्टी वो बरक टंगलाक रंजित देवबर्मा साब जुनाल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जुनाल चेयरमैन नि रिकमेंडेड बाय अनेक बरक उपकारंखा आं जुनाल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रिहकाय बरिरबो जे मात्र कमप्लेन खा एमडीसी र खायका एमडीसी नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगला खनै chini borom ganang deputy CM ano saka abon pore ang khairo hoka ang kaise recommended khairo homani MDC ni oro thangka local MDC oroni boy recommended khaya tam hin sairo ka burino Ronjit Deborma Junal Chairman soi khaika angaro khaya hinai omoni bisarung kha udang kha ei lo obostha party ni obostha omong kha ang norong no tabuk sai khanar mani kokse অমংখা এই অবস্থা পার্টিনি অর্গানাইজেশন না গ্রাক খালাইনাनै हिंखाखाय सेथरुय बय सेथरुय शुक्रबय सालायनानै नांनाय अमन पार्टी प्लेनारियाव सानानै तिनि नरक अर गोबां मा फायखा अरनि हयते नरक तामि शिक्षा नावै पारा आमसायाव संगठन खायनाय सादि अ बासन खानामा बायसिमि तामो खायनाय नरक तानो सादि अपाति प्लेनारि बाय अनेक बर कक सानानि बागै खा दुजागै दङ आं साइमानो बर सुजुग करै मबाइ खाय मतै खायै पार्टी तिनि पार्टी काइसे कइसु या करि थांका पार्टी काइसे कइसु या करि थांका खरकसा लिडार कुमार हालाम आनो सावो दारनजित महाराजा बै मालाय नाखि आं किसान कलयनि पारमिशन दाना नांनो अमसावा न अ पार्टीयाव कुनो डिसिप्लिन करे आबन बागै आं पार्टी याकार सिनायनि सावबो थांपायसा जारा पार्टी याकार थांका तांगै थांका तामनि बागै थांका अमनो बसं सेथ्र नैननि दरकार दंगो पार्टी रागदिनानै हिंगाखाय पार्टी न बस कांगो जदि कराक खायनानै थांकाखाय अर्गानाइजेशन सम्पर्के आं किसा सानाय जुनाल साब जुनाल लेभेलो जे कमिटी खावानो गाहामखौ आं कोनो अपोज करै आं बिरोधिता खाया किन्तु चिनि अमतैनो जे चिनि कायसे कायसे साब जुनाल बा जुनाल अ जु साब जुनालनि फातारावबो तिप्रासा कामि दंगो ताबो जों साब जुनाल वाइज जुदि जों कमिटी खायरिखाखाय ओ साब जुनालनि फातारा दंनाय तिप्रासारावनोखाय बर' दानायसो जुनालनि फातारा दंनाय बर'नोखाय बर' दानाय अमनोबो जों कमिटी खानानै सिगां किसा वानसुंनानै नांनाय अम वानसुंनानै नांनाय जों कारन बर' फातारा थांनाय जुदि अ कमिटी खाथिनिव सेंट्रल कमिटी नि कोनो लीडर
কোনো অজামানি চাপগৈ রিজাক নেতা যদি সঙ্গে রিখাকাই আপাতি বরাগৈ মাংলাক সাব জুনাল কমিটি মতে কেন খাজাংনাই নংথন মানে প্রপোজাল আন পার্সোনাল প্রপোজাল সাব জুনাল এলাকা কনফারেন্স নংথন আমসাইনি যে লুকুরক যেনা হামজাগো লিডার হিনি সঙ্গ বুটা বুটিং খাই বুটা বুটিং থো বন লিডার উংনা নংথন বন উংনা নংথন কোনো সেন্ট্রাল লিডার কোনো অজামা ইএম এমডিসি এমএলএ নি চাপক রিজাক নেতা ন সঙ্গ রিমাবাই এলাকাও লিডার সংগঠন করা খাইনা রং মাংলা जैसा कमिटी फान उंठन कमिटी 50 नि निसे हेंगा काइसानाय रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया 21 जना पुंगिया ब्लक कमिटी मीटिंग काय अमती कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 4 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमरंग रिवै लाभ करे सामुं खाइनाय खरसेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संग दिदी এই যে आंनि काइसा अनुरोध दंनाय এই समस्त पोस्ट गोबांमा जे रिटर्न माने मन रिमुभ खाइमाखायनो चिन पार्टीओ काहामुंनाय स्राय स्रायखाय चलि मानानै आं खाख्लायो चिनि सेंट्रल कमिटी एजुकेटिव कमिटी अमती अजामा रंग न संजाना नंथन जे बरंनि सांगठनिक नलेज दंगो बरंग कन्विन्स खाइमानानि क्षमता दंगो बरंग कक बाय लबुई रमुई तनिनानि फान दंगो बा नलेज दंगो बरंग न संखाय जानाय महाराष्ट्रनि गानावो उतुं उतुं थांगै सबिति साय फेसबुक रिनाय रंनो अजामा खाइखाय चलिग्ला अमति अजामा नांगिया चिनि तिप्रा मथाव तेब अजामा तंगो मिसिल काइसा फाइक्या मिसिल सि फाइक्या ना ब्लै को नाहारे आबस कांगो थांगै फेला काइसा नाय जिना बा दाय फटो तिसादि नै तिसानाय रंनो नेता बनांगिया चिनि ओ फेसबुक नेता रंग अमरंग जों रिमुभ मा खाइनाय मरक टंखा तिप्रा मथा जे दिन बुबाग्रा पार्टी याकरि थांगोनो तिप्रा मथा गला बाइक मा हायसन वागै बाइ थांनाय तंया अमरंग आनि व्यक्तिगत प्रपोजल যারা नलेज गोनां सांगठनिक हिंदी संगठन जेसन फन हिंदी बरंग अजामा संना नंथुन मा आन कासे रिक्वेस्ट दंनाय पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अ जे किसु आनि जे अभिज्ञता आरो वालाय मुं फायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि गव ब्लग 6 जना हिंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनका बर खाय तिखालायमाया अ नेता सिमि बाइक बेहेक फायै नुकजाक फायो बरखाय तुबुई माया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया सामुं थांनायसे काहामुंना नांगौ एडमिनिस्ट्रेशननि सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु तिप्रा मथा एडिसिओ क्षमताओ दंगो अबनि सम्पर्के बाने किसा सानानि मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खुमुलुंग चिनि पार्टी ऑफिस खाइजा का खेजुर मुराव अम खरकसा इंजिनियर नि पाइतंग माने आरो चिनि पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंग आलोचनांगो अम बुतै चिनि कासे बरनि जागा पाइतन मेन इ रुंजांनो नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तामो लाबुंखा जों आरो पार्टी ऑफिस तांगै चिनि इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टीनि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस चिन तंब्ले
buini jaga no tangi dokhol khai ching aro nok tang na ba omobai omtei khai chini ungko ya ang Maharaj ni thano anurot khai nai o je jaga malik bono kifili na nungthon patio bibino jaga no ang जों tabuk edisio khomata tongo jotona khakla bulayo tipra motha bubagren tifang bai khomata angka arai bosor ungui tongo onek elakabo শুধু rang krei rang phaya state government ria কিন্তু যে ফাইমা bai simi tangai samung tangjagya উদাহরণ di sawana ani ramchandra ghat poddobil bazar open market oro poddobil ni kebo phaika khwaini peka busadi kisa poddobil ni kotongoro borok saimano 6 মাস bo market open repairing ungya concern department engineer no phone keke romya mobile bondo chini em rok tongo department ti tongo tam khai tamo khai খবর নাই মেয়েদা ani ramchandra ga to duita sabjuna lungna কক এমএলএ হিসেবে আং চিঠি লিখা 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান সইরি ওই সিএম নে আরো চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাবজুনাল কতালু আবো নোটিফিকেশন খালাই জাগিয়াখো যত জাগানে খাইজাক বাইছা রামচন্দ্র গা তো খাইজা গিয়াখো আনধানি কপি তঙ্গ তাঙ্গি খাইজা গিয়া অমতে খাই চলি ন অমতে খাই চলি ন মরং যদি শুক্র বই সালাইয়া হিঙ্গাকাই চিনি পাতি ন থিনাঙ্গ রমইনা রংনানি বরংনি বখানো রমইনা রংনানি বেলাইখে কথি নুংনাই তাখুরক সংগ্রামনি তাখক বখুরক বেলাইখে কথি নুংনাই চিনি পাতিনি ভবিষ্যৎ ন তৈসাং ককসাও আনি পার্সোনেল হামনানি চানানি বাগै आं साया চিনি পাতিনি ভবিষ্যৎ যদি কাহাম খাইনানি হিঙ্গাকাই जों मा खायनाय ani kok painani nungui tongkha sab junalo tabuk je pus tongmani abono joint chairman tongmani vice chairman tongmani abo remove khainani kalayo tama output tong nang joint chairman ni woi junalo bono maso noya ja taka beton di woi tamo output tong vice chairman nong ni kono kam kari junalo tabuk junalo kam ro hojagya abo ungya na kun sanada na कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नब क्या नहीं हम की ना किरिया अब अनेक दुखनि कक सुतरां आं सानानि मुसुङो आनो साजायगा फनुगै मानो हामजायगा फनुगै मानो नांखाय आं अर नखर थानाय अर नखरै थानाय केबो साजायगा गै मानो आं ताइ कक सालिया आसक्तिना हामबाय जतन न